filandi sohano kubeni ka nyeke ni ratomo jike imega sorogene mobe alo nyeke ka sorogene mobe igolu la ka sebeti kini bolin ko la fana nyai ka nyugo bi ka mala na tulle mi jamane ni na na sécurité alimentaire kinyan ka sebeti jamane so Afrique ni ngamba tenkan kena ko e filandi kile bawo an gana sogo an gana fokita kubeni kan kawa na hobo aga mu jofi aga funne kilom na kiti e ira ka jofi na ngir de bele mo katite khoro kenyan katanya sebo wa hobe fonu kuna kati farahi serebe ga maron to na faraho ga serebe ga kan jo na faraho iden king la unyana jamane ke mi kan ho ikoto kota dini ina ko sebetini jamane ni men ho kini fola khoro filani ni e fola khoro sikani sabana kharangi kala e kharangi ama hataji bane nanti ku beni ga te ta holo ko na na ba ke bane be bawo fo be go ya mun te ta holo ko na na ka ando wa fonde ba kengunga haranki to beni la osoro ku de mana golinyan kite golle be al aga berenete ake be nyaari le munu la ka golini na golle ke xana tu sel ha ga na ba ga mo na ba ke me aw ni na ndo fo kati falle anda ga na ba la ba ko be nete bo ken ni fuay tunga ni go be ga na ke fi kite ma anjamani le mu yiro we ngi lo ko nga wi ma ke ni sikandi e natandi yonkin saha serebe ni kilun to yonkin saha na otu ke da ko nge ko na daga da horoma yonkin saha yokube ni kam patanda na kini na timani so be ni kam patanda na golle ke de beri na nyamundi ado korosi ne be kam patanda da batenga ko gana sebeti yonki saha ngilen kama atungana lai jamane kere munyu ki au tangere saha morono jamane e ke kuma au fi ni jori mo osi kene na atandi ni yu karagandi ke be ganyana na fi ni kusangalu e kenga kenni hadamaro munyu ki tangande ni hadamaro mu ku idi kitro fo ni tangande ganya kunei maganya kania idi kitro fo ni kuraga tangere tangi mo sebetindi dananya mo ndambe suwa a hakli ta untinga kanga wala hakli ta untinga mo no ngatrikile wala hakli ta untinga andani me kile na kile de kati de wala kile jamani kati jamani do ko fini krege kundu ila na sebeti tunga nyugo be mahali anjamani no baka mahai ha isebetinde arantinya amma ay abada magandanya gollu yuguli wi anna kulla qintahiya golli ogonu wi anna kulla qintahiya gollu kufeti gol nyangani ade ala halani ala halani kuri kan serebe angamu na fiinu kunanjo ala hala kubini ka tremonta unga gollum kama ando kunna daga doma isini kubini kana go unanti tremonta umbakano yugubeni e gubano kani kongo bakano ni wori konge kenyan kati tangolo no golenga kenyan kati hino masebetini ida kana gube kata na bimbe gamei a golle a gube ne donc kengo mo sikire bawo ta manjo jamane nga dengila ko ngharanga o gana fay amadu tuman touré ken ta manji nga ko ngharanga I amadu tuman touré ageni malimarna ali ko te nda metu sun malien ni ko ikita nga baano ko nono ime mali changado kaidera muru kata kota bi sodasi ni ngeri gidao kube ni sodasi ni ko hobo alo yo sodasi ni kharandi ko ni ndobi I mere ngeri me kata nan jangi bakami ni sodasi ni ngam ko lo ko songa away ko ikiti ni wallahi manne si ko ikiti ni bawo ide ngene ni to ngke ka ko ngi duna ka mu gara ko ngi to kam to ke ko amma ki jambo si mo ni an ki to na mu an ha ko ngere be ka chenga anna bi mo abes kara ni wori wori kun défenseur ni ya ka to mun ko
andi c'est ben quoi yo on ti jodi to mo ko sa jula yo kenni isa jallo bismillah parce que ngantu le ngi def o do binan gollunde hal do me am khayin to me nesi mahal marem ando se kana ka kana anya to filia ta ko man cewa yanga wutte ta ko man cewa anga active donc kengunga ndila to no anga barake be ala o tunchi ni kelanga na lefi yo ha o suno kilo to ko be o ma ka ko be ke bana ko na assalamu alaikum inshallah mbale wabe akitu ne ba fa kuma ko bi chama bien c'est vrai que ambe makademu na nam se ga fo ko manana comme ça ou bien en bas fo français comme ça peu beau mais quoi c'est donc on a le temps à ramener le boulot et je te donne juste 2 minutes. Voilà. Ok. Bon, assalamu alaikum. Avec parce que comment on et comment on a besoin voilà, avec en bas, c'est monsieur professeur Clément Dambélé. Mali, Kalakena Kodanan, Kafama Kalaote. Le Mali, il y a des millions de gens qui ont des diplômes. Des diplômes de Sorbonne, des diplômes de là-bas, des diplômes de là. Partout, ils ont des grands diplômes. Mouyan Toko fait, c'est ce qu'on appelle la dignité. On a ce problème-là, on n'a pas de dignité. Tout ce qu'on dit là, et si on est au pouvoir, c'est 2 ou 3 différents. Avec la fin, on fait un foyer. On a eu 2 millions de partis qui sont passés ici. Mais ça n'a pas été le même cas. Bon, bref, comme j'ai que 2 minutes, je vais savoir une petite chose. Professeur Clément Dambélé, vous avez déjà été dans un gouvernement au Mali ou vous avez accédé à un poste supérieur? Je vais savoir les 2 choses. Merci. Et si je dois résumer, en fait, on parle du problème de l'immigration. L'immigration, là, c'était extrêmement important. Bon, on va essayer de résumer vite fait. Est-ce que le gouvernement va faire là? En fait, pour eux, ce qui a poussé à l'immigration, c'est la moitié, la santé, on va trouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au professeur Naoulawari, au bismillah, Ariama Gamoy, après la nave, au Yokumari, Aman Sugar, and Ramda, comme il était comme on avait son beaucoup de faux bon, il me manque un kilé. Donc, elle a gagné à Ghana, il y a gagné au bismillah. Où est le Ikono? Agana Bouta Kilema, Felida, Ausrona. Agana Tawa Bouta Kilem, Solifonti and Davila Timena, Fananya. Ngela muna fini beni ko igamba inganti kemoi wala ikomuntonga ikomuntonga yobuli na okono fini beni wano na kile kware kemo kuisiri ndani hakika parce que osun qaye meshasu aranga mutanna kun qadanga kebe tuwa okulo qaye na kana kundu 65 km akilemu yagare ngana tabu aganani jalanga kita sasa kundu igana intervention de bele kusana comme igana tira la khaya Allah mishiga da ukala kile parce que kile 65 km gana quelle fois il y a trop de nan godronga to be na tu odo khayna angano presque 91 km 75 km que kile godron que 21 km à la Kibéana, presque 30 minutes. Presque 30 minutes ou 1h40 en Kenya na Kodroke Halen. Angana 21 km presque 2 heures de temps, il y a 3 heures de temps. Kodroke 21 km seulement. Bon, quelle fois
awutono na nangi hakken gella gana ni mali gouvernement ngana ta wala ga solution kene parce que mali gouvernement ni falle ko khayere so ibe sukken khayre menga lolo ya di falle ko na utu gele logati ni foras ni oy meni andi jaba na pompe lia maga ni wona nya na eurobinu ni ya satonga na eurobinu oy mi andi kesu de bari na matan tenin de bari dogotor kani kubeni soronga yo imiani utuna soronyo ngoni tugino ko dogotor ne beno imiani utuna soron tugino ko kesu ni mali le tan krare nya ya mesike bon filande be ga ye kundu mali qaranye be ga no qaranye tono parce que qaranye ga no mo be kundu mali be shuya kan moyi ngano mo ki meni atintari demission dali demission mo qaranye ta no nga ni ke bana wala teleke est ce que mali kella kenga est ce que la solution ndu ke lemun nan kala dina ki ni khara mun direge ke do fotana ken fois ya usoron torno na dan hakke filade be ga sécurité donc angel mun anti lemun mo habe ki jeunesse ni fini sikia kama karanye ado yonki sa ado kilundo fotana bon nke diga mu fempenere parce que serenge be ngere yumu dan diga mu anan nawari ariyenga domo ina dangi hakna anan bismillah ki ibrisu tokoma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, assalamu alaikum. Je suis Mohamed Brahi. Bibi na nya jete ne mari be chugo muna na fara ka fo ni jamane bayna avion ayega avion tino ala mo ga cha kofa ka bo France ka ta mala fanga sur avion d'état fanga téléphone d'état ça c'est pas ça bibi na mari reka ka avion place ana pour que ayera be sika avion ta chugo muna na ba be sika do ga jamana mo chugo muna atse ka fo kambe wariji wal mo bibi na warega do mala ko be se ka ke cogo mun na jamana be se ka développer cogo mun na balo be se ka nɔgɔya cogo mun na n'a fɔra k'a fɔ ko wa saba de kalo sara ye ou bien wa tan de kalo sara ye e k'a fɔ k'i ka ɲɔ bɔrɛ san bibi na wa seegin wa kɔnɔntɔn ɲɔ bɔrɛ a sɔngɔ ka ca ou bien e k'a fɔ k'i ka malo bɔrɛ san ou bien e k'a fɔ k'i ka tiga san a kuma ka ca fo bibi na balo ka se ka nɔgɔya mali la cogo mun na mɔgɔw hakiliw bɛ se ka sigi mɔgɔ bɛ se ka baara sɔrɔ cogo mun na pour que k'i ka kalo saraw sara n'a fɔra k'a fɔ bibi na mali gɛlɛya bɛ mali la anw minnu bɛ kɔfɛ an bɛla k'an seko kɛ mɛ n'a kɛra cogo cogo ni mali ni nɔgɔya bɛ se ka na yen cogo min na pour que anw fana bɛ se ka lafiya cogo min na pour que an bɛ se ka avion ta an yɛrɛ halala avion n'a fɔra k'a fɔ air mali bibi na sanni an k'a fɔ ko air france an mago bɛ air mali de la mali la bibi na voilà pour que an bɛ se ka se an ka dugu la cogo min na avion minnu fana bɛ se sufɛla fɛ n'u bɛ se ka essayer pour que u ka se ka se sɔgɔmada fɛ ou bien tilegan fɛ o fana b'a arranger avion ka se 3h du matin n'a fɔra k'a fɔ k'i ka bɔ aéroport la quartier dɔ bɛ i ka taa Bangon na 3h du matin i tɛ se ka taa i laban i bɛ si aéroport la o dun fana o cɛ ka jugu parce que bi bi na an hakili sigilen tɛ n'a y'a jateminɛ wali wariw b'i kunna i yɛrɛ ka wariw b'i kunna o bɛ se ka bɛn i ka sira la voilà o kɔni a b'a hakɛ to parce que kuma ka ca anw tɛ se kuma na. Mais eu uma segregação da Rochila Fopamani. Não é que eu não aqui mal na boca, mano. Tá bom. Aí não vamos lá. D'accord, merci beaucoup. D'accord, salam alaikum. Je pense que connaissance que vous m'avez merci beaucoup. Il y a un climat faut follow. Un taux européen il faut follow. Le débat c'est mes anciens collègues politiques. C'est ma famille politique. En politique de la seigneur antisani na ɲɔgɔn na quoi a hakili bɛ ɲɔgɔn na hali n'an tɛ ɲɔgɔn kan n'an tɛ ɲɔgɔn ye an hakili bɛ ɲɔgɔn na quoi comme le président Issa fɔ le président du DPM bɛ madame Kamara fɔ Awa Djibril pareil an ka doyen bɛ yan nɔ
comme il y a quoi. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'à ma qualité de délégué, et comme délégué tout nous faisons bien, comme délégué de Kumata, Kao Bismillah, au Nitia, au Nibaradi, au Bonakaso, à Nakaso. Et de nous il y a une question de poser oui. Maliko Kolinania, faut tout Atenaba. Parce que Maliko, Galia nous mal là. Moi, je vais à nous. Moi, je vais mal là-haut. Un peu Galia Pédo. Mais, Galia ba biro ni immigration ni il y a le amboula kabo en face à Kanatunga là quoi sur fait d'été ni fait tout les bébés face au fait tunga te d'ambedon ma bébé nous en bondo et même il faut qu'il mande d'amener en tant que professeur aller révéler un kalam et l'éducation du Mali aller révéler kalam en tant que professeur ni kalambe umalla ou ni kalante non allez vous donc kana ko fe doni ento no gondo mes mamad sauna tara sisano franchement ay ko mon fo ni ba fe ka geni moy ay ko mon fo ikan ka timo sera de fe quoi mais bisu damele o ka ka bli hakila o mon kumana marka kana o mon kumana to kana o mon kumana bawana kana franchement ko o nana ka mo hakili te ni o ni fe mun beta en fana ba fait parce qu'en tant que politique hakili mina mu ba fala fait na ya fana ba fa on taka parce qu'en fana est politicien on peut barake mais akane tugo malien ko ni malien bola yoro qui va faire comme Ali Katanye soyez les bienvenus dans le foyer Jean-Jacques Moussou en bas de bismillah Allah se va sauver bismillah bi ay bismillah merci. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم لا لكم. أي حتى كم نعمل كلو. بس كم ما نعمل كلو. فكو دام من كوني. أنواري. بسم الله. أنا لو كيف أنا كذي كيف وسوا. كيف وكم لا باي. أنا كمان بسم الله. وما لا كيف يمون. أو كتنا. ما خا أنا نقصر خصوم مغنياو. خايم مولو خايم لو amgulo gailo amane mene basi malinke ani ka sumgulo mo khaya afodo gane ani ka mari mo wuli kewa gile ay khayi ana ka ma kilemanya kero angati mugulo gaide khag dalo dala diga mala bana wala gane Senegal ya wala zambi o drapo jigine Senegal drapo jigine khayi so sai ala so o tambi so ende o tambi mais اللي من هنا أو كده إن شاء الله هو عندي ما إن شاء الله أنا كمان جالس أرقص وكم غنى ما بينا بدي هو عندي ما أنا كده كنا خصوصا تلقى الله دنيا إيوه أنا كيلو كيلو إما أكيد كنا خصوصا تلقى إيوه تعمله بسم الله يجعله awal semua dan itu serta mana jadi dia foto menabi barang orang foi dia era na na banca kan no on a fait plaisir on s'est ramassé et ma fait une cas où il est CPC plateforme ni na créer en courrier parce que professeur t'es parti là donc une association de Nabarake association d'aide de recruter aux structures coloniales mais aux structures de colon donc on peut beaucoup il faut faire moroyer à quel Mali ou à quel français ou association ba fɛn bɛ yen nɔ a bɛ se ka bɛɛ ka kɔrɔlenw d'an ma pour que o bɛɛ ka don CPC kɔnɔ o de bɛ ka professeur ka candidature soutenir ka taga o dɔrɔn de tun bɛ ne fɛ a bɛ yafa n ma.
Jeanne Kofokadi, professeur, Jacques l'État. Jacques l'État est mort dans la famille. Il passe trop au milieu de la il va trouver le professeur ne nous gagnons fait, au lieu de tiens le foyer. Professeur ne nous gagnons fait, nous voilà dit. Professeur ne nous va fait nous y au aîné, oui, trop la télé. Faut bien la télé de laquelle mal la télé qu'à quoi. On y est souvent dans ma petite plaie, ou libre la ligne n'a pas fini. Non, ma quête, n'a y en a à l'époque. À nous ne parlons pas de la au nous prenons la déclaration, donc il y a tient les canaux pour qu'il ait il peut perdre la tête. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de niveau de la tête. Voilà, professeur Kafoko a bien, alors on est le comment on trouve. Mais à nous ne parlons pas de notre nom, nous qui allons le nom là, nous ne devons pas en Jamana d'au moins une pied. Il m'a une côté de mon atelier, Nasira Nana. Donc nous, on va faire nous le accommoder. Ulu di kapotam, ulu di kapotido, ulu di jamana dapi, alema jamana pi, ulu di nolo. E noye, ne noye, bela jere noye. Ibe ka kaptene bela kapo, John Nolo. John Nolo. Parce qu'il y a fliné pour casser les noms là. Pourquoi ça jamana yonki? Il va trop mieux on va faire pour le tema kapo. Il va trop mieux on va faire ça. On va faire quoi? Aïe faire du faut jamana dio. On est qui kapuma la tema là. Kafoko akafusananya kote mais ibi mogodon akakuma kanto ibi ladiri ko akewale pe bon on yo au dernier état ko daka hakila namba krepe ni au ba krepe nambela jere ba krepe afili bi doya ala sabata merci aywa abela jere anula la et il y a d'autres qu'on a la veille, il y a pas de la belle de faire. Il y a des séries moi il fait là marron moi il y a pas de en fait comme ma parole bien. Donc aussi ça pour avion qui est mal là elle Mali ay avion bien mal là amina afoye be ka ta dans ma to ka voyager avion bangulo akana to afọ avion te mali avion bangulo amina alini be ka fe ko mi mo to fo man ne ngami tu nana jenan jago nga amina fo man yake aka sabati ko alegara to wa aka to mo wa ala to ra bu na la bi ata ke to abasi ba ka el mali ambe republique du mali wala anta avion bangulo be to ba ko mali la her chamampi be ka il n'a pas avion B trop mina beto da ko trop mina malite fantan jamana malite fantan jamana mashi kana fo kana jamana fantan jamana sabu malite fa ala hero da jin kuna bebe maliko malika di ala katima mama malika di ala katima wonka ala ka dugo yo ti ko min jara ala katima malika ti dugo pe nga ni ko zonga zumine jukse glan ale tigɛyɔrɔ k'a la ni ko zumi na ni juru ye k'a yɛrɛ ko juru parata k'o dilan ale tigɛyɔrɔ k'o la n'i ko k'i b'a minɛ a bɛ projet a bɛ taa an ka problème bɛɛ bɛ an marayɔrɔ de la ne fa y'i joro k'a fɔ ko ni an sigira ne yɛrɛ bɛ ɲina i joro ne b'i faamu n'o tɛ ni ne yɛrɛ kun sigilen min nɔ na ne filɛ tun b'a fɔ Clément ma k'a fɔ Clément n'i sigira i bɛ ɲina sabu ɲinaya san 57 ye an ye danaya da maa o maa kan n'u nan'u sigi u bɛ min fɔ o t'a kɛ ko saba de b'o kɛ a fɔlɔ an ye Mali faamako kɛ politiki ko ye tant que a b'an kunna k'a fɔ ko politiki mɔgɔ de kan ka sigi jamana kunna ka jamana mara
Tant qu'on va on a pas fait comme Mali le mar parti politique là. Tant avant on a pas fait comme politique ko de laisser la Mali pour nous là. Ni politique ko même Mali là, sans son Mali là. Ni parti politique ko même Mali pour nous là, sans son Mali pour nous là. Ni politique ko mais là où ni tani ko mo para que on ni écouter siambi ivri qu'il faut quand même Mali. Sans son Mali là dans trois Mali. Politique ko de Mali là, parti ko de Mali là. Nous la même les ça sans pile nous en moins flania do va plus dans notre. Ne faut dire ka fo kuni mami sira foro be ina ko sabu I mana ta lauta kanisi ko jamana ko ne ko pe fe me jamana ko e tiga parti politique nga ni ko pe fe me jamana ko ni juruta mamu fe kai ka campagne de I bita ka to ni nga I mana tenga si I be puli de kana makro de fe anya ku bela o kana makro fe u defna kana do yi o fe u be ku nyugiri kai ya fa do fe foro ni I tiga fo ala jakwa ne ko kiwe jamana don bono wala na fara kita ke tsaka ke so mi bro sile ne se fala e fa ito ti mo ya ne yo be bono ya be go ni e kai na bi mani région ti ko na fona mi so ron na ti be kai Francis Ibola ma ke mo ma ke ma bi wo anisa ni Francis ga amasa ka chifu de be visa ni mo mo Francis Siba, ma biorani ça au Lobo et les gens combien 63%. 63% des immigrés maliens vivant en France sont les ressortissants de la région des Caraïbes. La région la plus riche du Mali en ressources minières, c'est Caraïbes. Ni Caraïbes du Gourla et ni ya Nafolobo. À une frontière, ça va mieux Caraïbes. Ça vous capable les gens fait. Kabo Montani fait, Kabo Sénégal fait, au bec à une région qu'on a là. Nous on a fait faire ta coffre à nous, car 10% de elle est donné capable. Machine de bois qu'elle a pour le français. Mais le premier n'taqué. Mais il faut encore qu'elle a Naïdana Damina, nous ici. Au Banmega, qu'elle a tué. Depuis tout, ni sur les traits d'or qu'on a fait, peu copier tout. Au fait qu'il doit avoir une esprit, doit tout. Un frère qui a tout fait. Un manteau, il aura. Dans les dernières années, on a un esprit qui nous dit un cap où il y a. A vous y sont ici, ça. Donc il y a dans les cabanes. Un an, mais quand vous devez gata, faut qu'on a là, gata 150 €. En fait, vous qu'on a gata 10, en tout cas, toujours tout. Moi, moi, quand vous battons. On veut qu'un français en cabane. Alpha vie dongo parti politique do be kana 150 €. Observe fonto il ko mari ko bibina to min be an ka jamare ko ko min be mayona bana min be mayona ni ma sola mari ko ma min se ka 150 € ka ko bo mari ko ka mo krakla mo ni mo de français ka bi ka tona ito wari te ka ko ro tele mari ko awu jumen don fama ni ko ti mo jumen don ko wari ka manchi do ba kaso aba jumen do ko sa wari million fla do re te barana ye a do kera do tra kara ke fo bi ma pri de ko a do ye doctorat sur économie na fo bi ma mo ka a do ye droit sur doctorat sur droit a be ma kala ni ba uma ba fo ite don jamana de u baro fo bi o ko jamana u baro nge fo bi ni chouin o ka ko wan ka tuni ni fo de ko asra kana do anka ko warnu dila makanata putri bora horena apra temela apra chifola putri kala ni negati putri ka mali ko ni misala garonja mawi putri ka mali ko ni misala wi vote ko na se me meleke meleka doma me jine meleka doma mako tukla aba kala ko ma nyebo maka kina ko nyebo misra ukla me jidi okra jema machite auto no ko man kitari jina ko porque mo nunu awatu sira na do mani na bi ko ni fotera do ka be ka duye maka ka jina kam ni fotera na kara fo sanju atina ko ni sanju da fare ba na to etuni yele ni seni una do ko du ko ni ko ka duye apusa wuli no u be bien to avion na kana France au fe au de ma bala ku to wari ke ka fura disi amadula ou t'es en fait, ou t'es mort. Malipo sera l'autre de la famille qui est followé. Pour du mot, nous t'es en fait, Malion. Malion, pour du mot, t'en fait. Nous, pour du mot, m'en fait.
u tɛ nkalon tigɛ an ye ni politique mɔgɔ ninnu tun b'an fɛ san 20 san 30 u kɛra présidents ye u kɛra ministres ye u kɛra députés ye u kɛra sugu bɛɛ Mali kɔnɔ u ma se ka foyi ka Mali kɔnɔ an ɲɛ bɛ Mali la cogo min na a bɛ ka ci yalima an bɛna san 5 wɛrɛ kɛ k'an sigi tuguni k'a filɛ k'a fɔ ayiwa anw sigilen politique ko la an k'a to ten n'o tɛ bɛɛ ɲininkali kɛ sisan k'a fɔ ko yalima Clément bila ka Mali gouvernement tɛ kabini Ala ka ni Clément da ne ma taa sigi hali Mali parti politique dɔ b'a yɛlɛma kɛyɔrɔ la Moro kɔrɔ k'ale filɛ Mali bɛɛ kabini Ala ka ne da ne ma don Mali politique la o dɔrɔn tɛ hali Mali politique mɔgɔ dɔ ka yɛlɛma kɛyɔrɔ gansan n bɛ ka filmer en direct u bɛɛ bɛ k'a filɛ Mali parti politique bɛɛ ne ma deli ka taa sigi a dɔ ka yɛlɛma kɛyɔrɔ la k'i ka kuma lamɛn yɛrɛ mais n sen tɛ basa kɛlɛ la o tu ni tasuma nalen ka bila dugu ka bugutu fa la n bɛ sen don a la yalima an bɛɛ bɛna sigi k'a fɔ an tɛ politique la parce que an bɛ miliyɔn 1 miliyɔn 2 sɔrɔ kalo la ka dun taara ne b'a fɔ ne tɛ politique kɛ ne da t'a la parce que n kalannen don n ye professeur ye n sara wari tɛ se ka balo ka n denw balo tari an b'a fɔ ni min ye mobili 1 sɔrɔ ka villa 1 jɔ o b'a fɔ ne da t'a la n tɔ ninnu olu ye malawolo de ye danadenw de don a ye maliyɛnw to yen non Mali ka juru b'an bɛɛ lajɛlen na Mali ka juru bɛ an bɛɛ lajɛlen na hali k'a dan an kalanna Mali kɔnɔ yanni bi ka se hali k'a dan k'a fɔ maliyɛn ye koba de ye maliyɛn ye waso de ye maliyɛn ye danbe de ye maa ka k'i disi gosi k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye Mali ka juru b'an bɛɛ lajɛlen na nka n bɛ na mun de fɔ a ɲɛna bi o ye an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ taa ka t'u sigi ka